عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
المكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا صدق الله العظيم तर्जुमाए कलामे पाक। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अल्लाह ही आसमानों और ज़मीन को थामे रखता है कि टल ना जाएं। अगर वो टल जाएं तो खुदा के सिवा कोई ऐसा नहीं जो उनको थाम सके। बेशक वो बुर्दबार और बख्शने वाला है। और ये अल्लाह की सख्त सख्त कस्में खाते हैं कि अगर उनके पास कोई हिदायत करने वाला आए तो हर एक उम्मत से बढ़कर हिदायत पर हों, मगर जब उनके पास हिदायत करने वाला आया उससे उनकी नफ़रत ही बढ़ी। यानी उन्होंने मुल्क में गुरूर करना और बुरी चाल चलना इख्तियार किया और बुरी चाल का वबाल उसके चलने वाले ही पर पड़ता है। ये अगले लोगों की रविश के सिवा और किसी चीज़ के मुंतज़िर नहीं। सो तुम खुदा की आदत में हरगिज़ तबद्दुल न पाओगे और खुदा के तरीक़े में कभी तगय्युर न देखोगे। क्या उन्होंने ज़मीन में कभी सैर नहीं की ताकि देखते कि जो लोग उनसे पहले थे उनका अंजाम क्या हुआ, हालांकि वो उनसे क़ुव्वत में बहुत ज़्यादा थे। और खुदा ऐसा नहीं कि आसमानों और ज़मीन में कोई चीज़ उसको आजिज़ कर सके। वो इल्म वाला और क़ुदरत वाला है। और अगर अल्लाह लोगों को उनके आमाल के सबब पकड़ने लगता तो रूए ज़मीन पर एक चलने फिरने वाले को न छोड़ता, लेकिन वो उनको एक वक्त मुकर्रर तक मोहलत दिया जाता है। सो जब उनका वक्त आ जाएगा तो उनके आमाल का बदला देगा। खुदा तो अपने बंदों को देख रहा है। المشرقين
CT Group of institutions known for the best education, best results, best placements. Think of career. Think of CT. رمضان کا مقدس اور مبارک مہینہ جو ہر ایک کے لیے ہے خاص، اس خاص موقع پر ETV اردو لے کر آ رہا ہے خوبصورت اور روحانی پروگرام رمضان کے شب و روز میں آپ کی زندگی سے جڑے خاص پہلو۔ تو رہیے اس رمضان ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہیے ETV اردو۔ ماہ رمضان تیری عظمت اور فضیلت کو ETV اردو کا سلام۔ بچوں کے تبسم میں ہے جادو کیسا، میری دن بھر کی تھکن ساری مٹا دیتا ہے۔ فکر و احساس کی خوشبو کے لیے زندہ ہوں، دل میں جلتے ہوئے جگنوں کے لیے زندہ ہوں۔ جانے کس کس کے لیے لوگ یہاں جیتے ہیں، میں جو زندہ ہوں تو اردو کے لیے زندہ ہوں۔ ستم اپنوں کے بھی ہم پر بہت ہیں، ہمارے پیٹھ میں خنجر بہت ہیں، کہاں لے کر پھروں میں آئینوں کو، سبھی کے ہاتھ میں پتھر بہت ہیں۔ یہ بھی توہین ہے محبت کی، زخم دل کا سیاہ نہیں جاتا، پیار کی کوئی حد نہیں رفت، پیار حد میں کیا نہیں جاتا۔ اس ہفتے محفل مشاعرہ میں دیکھیے یادگیر کرناٹکا میں منعقدہ ایک شاندار مشاعرہ صرف ETV اردو کا۔ اسلام فار کڈز یعنی اسلام بچوں کے لیے، اس پروگرام میں قرآن اور حدیث کے قصے اور واقعات، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی زندگی کے حالات اور اسلامی تعلیمات کے اہم واقعات پیش کیے جائیں گے۔ اس میں ہمارے لیے سبق ہے، گائیڈنس ہے اور رہنمائی کا سامان ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اسلامی تعلیمات کی وہ باتیں بھی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے جس میں مورل ویلیوز سکھائی گئی ہیں، تاکہ ہم اپنے اندر اعلیٰ کیریکٹر، اعلیٰ اخلاق پیدا کر سکیں اور دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر سکیں۔ اسلام فار کڈز ہر اتوار صبح 9 بجے صرف ETV اردو پر۔ نعت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، حرمان نصیب ہو تجھے، امید گاہ کہوں، حرمان نصیب ہو تجھے، امید گاہ کہوں، جانے مراد و کان تمنا کہوں تجھے، جانے مراد و کان تمنا کہوں تجھے، گلزار خودس کا گل رنگی ادا کہوں، گلزار قدس کا گل رنگی ادا کہوں، درمان درد بلبل شیدا کہوں تجھے، درمان درد
سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جان جاں میں جان تجلی کہوں تجھے، اے جان جاں میں جان تمن تجلی کہوں تجھے، کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثنا خواں کی خاموشی، کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثنا خواں کی خاموشی، چپ ہو رہا ہے کہے کہ میں کیا کیا کہوں تجھے، چپ ہو رہا ہے کہے کہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے۔ کھانا ایسا کہ کھاتے رہیے، ذائقہ ایسا کہ چٹکارا لیتے رہیے۔ ریالٹی شو میں اپنے لذیذ پکوانوں سے سب کا دل موہ لینے والی معروف شیف زیبی زبیر اب آ رہی ہیں ETV اردو پر۔ میں زیبی زبیر لے کر آ رہی ہوں آپ کا پسندیدہ پروگرام عکس رسوئی۔ رہیے اس رمضان ہمارے ساتھ۔ عکس رسوئی پیر کا ہفتہ دوپہر 1:30 بجے صرف ETV اردو پر۔ ماہ رمضان اللہ کا انعام، جہاں ہم بانٹیں گے خوشیاں اور رونقیں۔ لطف اندوز ہوئیے سحر و افطار کے لذیذ پکوانوں سے، اور روح کو سرشار کیجیے نماز تراویح سے۔ بازار میں کیا ہے فیشن کے رنگ، بچوں میں کیسی ہے عید کی امنگ۔ ہندوستان کے 30 تاریخی شہروں میں رمضان کے نورانی شب و روز، پروگرام رمضان کی رونقیں روزانہ رات 10:30 بجے صرف ETV اردو پر۔ بچھڑیں گے تو مر جائیں گے ہم دونوں، ایک ڈور میں ہے ہم کو یہ در باندھے ہوئے۔ میں خواب میں اس ملک کا نقشہ بناتا ہوں، مجھے اپنی وفاداری پہ کوئی شک نہیں ہوتا، میں خون دل ملا دیتا ہوں جب جھنڈا بناتا ہوں۔ ہندو اور مسلم ملک کی دو آنکھیں ہیں، اپنے ملک کی ترقی اور خوشحالی کا کام ہندو اور مسلم ایکتا کے ذریعے کیا جا سکتا ہے۔ مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، ہندی ہیں ہم، وطن ہے ہندوستان ہمارا۔ اسلام فار کڈز یعنی اسلام بچوں کے لیے، اس پروگرام میں قرآن اور حدیث کے قصے اور واقعات، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی زندگی کے حالات اور اسلامی تعلیمات کے اہم واقعات پیش کیے جائیں گے۔ اس میں ہمارے لیے سبق ہے، گائیڈنس ہے اور رہنمائی کا سامان ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اسلامی تعلیمات کی وہ باتیں بھی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے جس میں مورل ویلیوز سکھائی گئی ہیں، تاکہ ہم اپنے اندر اعلیٰ کیریکٹر، اعلیٰ اخلاق پیدا کر سکیں اور دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر سکیں۔ اسلام فار کڈز ہر اتوار
सुबह 9 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। सवाल आपके, जवाब हमारे। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। दीनी सवाल जवाब के इस प्रोग्राम में मैं मोहम्मद अनवार अहमद आप तमाम का इस्तकबाल करता हूँ। इस मौके पर हमारे साथ हैदराबाद दक्कन की कदीम दीनी दरसगाह जामे निज़ामिया के आलिम दीन मौलाना हाफिज़ व क़ारी मोहम्मद क़ासिम सिद्दीक़ी तस्ख़ीर साहब मौजूद हैं। आइए हम अपने इस मकबूल आम प्रोग्राम का आगाज़ इस ख़त से करते हैं जिसको अहमदाबाद से हुमैरा नौशीन साहिबा ने रवाना किया है। वो पूछना चाहती हैं कि क़मर दर अक़रब की शरई हैसियत क्या है। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहि व आलिहि व सहबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। क़मर दर अक़रब ये एक हकीकत है और क़मर अक़रब में आता है। अक़रब एक मंजिल का नाम है। क़मर चाँद को कहते हैं और अक़रब उसकी एक मंजिल को कहते हैं। इस तरह चाँद के कई मनाजिल हैं, जैसा कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला का इरशाद है वल क़मरा क़द्दरनाहु मनाजिला, कि चाँद के लिए हमने चंद मनाजिल को मुतय्यन किया है। इसकी तहक़ीक़ में बताया गया कि 28 इसके मनाजिल होते हैं। चाँद के 28 बुरूज होते हैं, तो उसमें से एक मंजिल और एक बुरूज का नाम अक़रब है कि क़मर दर अक़रब इसी को कहा जाता है कि जब चाँद अक़रब मंजिल में आ जाता है तो इसका मकसद ये होता है कि जब चाँद अक़रब में आता है यानी अक़रब मंजिल में जब वो पहुँचता है तो बाज़ लोगों का अक़ीदा है कि उससे कुछ बलाएँ आती हैं, बुराइयाँ आती हैं। तो ये वो अक़ीदा रखते हैं कि जब चाँद जो है अक़रब में पहुँच जाए तो नुज़ूल बलायात होते हैं। तो एक अक़ीदा के क़मर अक़रब में आता है ये सही है, लेकिन ये अक़ीदा के अक़रब में आने की वजह से बलाएँ आती हैं, मुसीबतें आती हैं, ये गलत है। क्योंकि हर खैर व शर अल्लाह की तरफ से है और अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने हर चीज़ के बारे में फ़ैसला फरमा दिया है। जो भी इंसान को पहुँचता है वो अल्लाह ही की तरफ से होता है। कुल लन युसीबना इल्ला मा कतबल्लाहु लना, कि आप फरमा दीजिए कि हरगिज़ हमको नहीं पहुँचेगा मगर वही चीज़ पहुँचेगी जो अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने हम पर लिख दी है। और एक मकाम पर जब इंसान को कोई अच्छाई मिलती है, मा असाबका मिन हसनतिन फमिनल्लाह, तो वो अल्लाह की तरफ से होती है। मा असाबका मिन सय्यतिन, और जो बुराई इंसान को पहुँचती है उसके नफ्स की वजह से पहुँचती है। लेकिन असल में कोई बुराई या मुसीबत हो सब अल्लाह की तरफ से है। तो क़मर दर अक़रब का मसला हकीकत है कि अक़रब में वो जाता है, लेकिन ये अक़ीदा गलत है कि उससे बलाएँ वग़ैरह आती हैं। बाज़ लोग अगर बिल्ली सामने से गुज़र जाए तो ये ख्याल करते हैं कि आज का दिन हमारा नाकाम होगा या जिस काम के लिए हम जा रहे हैं वो काम तकमील को नहीं पहुँचेगा। जी, जैसा कि मैंने अभी अर्ज़ किया कि हर खैर व शर अल्लाह की तरफ से, हर बुराई और भलाई अल्लाह की तरफ से है। इसका किसी चीज़ से दूसरे का ताल्लुक़ नहीं है कि किसी काम की तकमील का ताल्लुक़ या काम में रुकावट का सबब कोई और शय बन सकती है। बल्कि ये जो आम मशहूर है कि जब बिल्ली सामने से जाए तो काम में रुकावट आती है, तो ये एक वहम है, ये गुमान है और ये ख़याल है, और ये ख़याल बिल्कुल नादुरुस्त ख़याल है। एक और सवाल मुस्लिमुद्दीन अंसारी साहब ने शारजा से ये सवाल किया है। वो लिखते हैं कि अगर एक साथ कई जनाजे आ जाएं तो क्या सबकी नमाज जनाजा अलग अलग पढ़ी जाएगी या एक साथ पढ़ी जाएगी? जी, इसमें फ़ुक़हा ने बयान किया कि जब एक साथ कई जनाजे आ जाएं तो बेहतर यही है कि सबके जनाजे अलग अलग पढ़े जाए। अगर ऐसा नहीं है तो इसके बारे में बताया कि जो सबसे अफजल हो उसके जनाजे को इमाम के करीब रखा जाए, या नहीं तो और एक तरकीब उसमें ये बताई है कि जिस तरह सफ़ों में सफ़ बंदी की जाती है कि पहले इमाम के पीछे मर्द हजरात खड़े रहें, मर्द हजरात के पीछे बच्चे खड़े रहें, बच्चों के बाद ख़वातीन खड़ी रहीं और ख़वातीन के बाद छोटी लड़कियां खड़े रहें। तो इसी तरह की तरतीब भी जनाजे में मलहूज़ रखी जाएगी, इस तौर पर कि इमाम के सामने मर्द हजरात का जनाजा हो, उसके बाद फिर लड़के का जनाजा हो, फिर उसके बाद खातून का जनाजा हो, उसके बाद फिर छोटी लड़की का जनाजा हो।
ایک اور سوال بھونگیر سے سلیم چشتی صاحب نے کیا ہے. وہ پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے متعلق کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ کو معدوم کا علم نہیں تھا تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ جی، اگر کوئی ایسا عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ کو معدوم کا علم نہیں تھا، معدوم کا مطلب جو شے موجود نہیں ہے، غیر موجود شے کا علم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو نہیں ہے، بلکہ اللہ کو علم اسی وقت ہوتا ہے جب وہ شے وجود پاتی ہے، تو ایسا عقیدہ رکھنے والا شریعت میں شرعاً کافر ہے. اگر مسلمان تھا اور مسلمان رہنے کے بعد ایسا عقیدہ رکھتا ہے تو وہ خارج اسلام ہے، اسلام سے خارج ہے. کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جتنی صفات ہیں وہ قدیم صفات ہیں کہ خدا پاک کی ذات تمام صفات سے متصف ہے. جس طرح ابتدا سے متصف ہے انتہا تک خدا کی ذات، انتہا یعنی جس کی کوئی انتہا نہیں ہے، ابتدا سے ہمیشہ تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ صفات سے متصف ہے کہ خواہ کسی شے کا وجود ہو یا نہ ہو، کہ یہ دنیا ہزاروں سال پہلے کبھی بھی وجود پائی، اس سے پہلے سے خدا کی ذات، ہمیشہ سے خدا کی ذات موجود ہے، لیکن یہ دنیا ایک وقت معدوم تھی، معدوم کے بعد پھر موجود ہوئی، وجود میں آئی، پھر اس کے بعد یہ دنیا ختم ہو جائے گی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ وجود عطا کرنے سے پہلے سے اس دنیا کو جانتا ہے، ہمیشہ سے جانتا ہے. تو اس میں بتایا گیا کہ حضور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو صفات ہیں وہ ازلی ہیں، ابدی ہیں، ہمیشہ رہیں گے. اور اسی طرح بعض ایسے صفات جیسے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خالق ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ رازق ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پیدا کرنے والا ہے، تو یہ صفت اللہ کی کب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس صفت سے متصف ہوا کہ پیدا کرنے کے بعد اللہ کی یہ صفت بنی یا پیدا کرنے سے پہلے سے یہ متصف ہے؟ تو اس میں علماء نے بتایا کہ اللہ کی ذات ابتدا سے خالق ہے، کسی شے کو پیدا کرنے سے وہ خالق نہیں بنا، بلکہ خلقت کی قوت اس کو پہلے سے حاصل ہے. تو ایک صفت بالفعل ہوتی ہے، ایک صفت بالقوہ ہوتی ہے. تو بالفعل کا مطلب جب انسان کوئی چیز بناتا ہے تو اس سے وہ متصف ہوتا ہے، لیکن ایک شے کی صلاحیت رکھتا ہے تو اس سے بھی وہ متصف ہوتا ہے.